Alright, so tudluan ta mo kung unsaon pag solve ang 3x3 Rubik's Cube in a simple way. Beginner's method. Okay, so i-mix na nato ni para maglisod ta. Ana ra man gyud. So alright, so yan, na-mix na siya. Okay? So, few steps or few things to remember pag mag-solve og Rubik's Cube na 3x3. Kung unsa ang naa sa tunga na tile, maupod na ang iyang color sa ana nga side. So, example, this one is yellow. So, this side should all be yellow. Okay? Kung unsa na color dani, yellow ni dani. Blue, blue dapat dana. Red, red dana. White, white dana. Okay? And then another thing to remember is the part of the cube. Okay? So kung ana imo siya paghawid, this is the top, this is the front, this is the right side, this is the left side, bottom, and then back. Importante na siya later on kay pagka kumplituhin na nimo ang cube sa mga final steps, you need to kailangan nimong gamitan og algorithm for you to complete it. So algorithm is a series of moves na imong ulit-uliton at balik-balikon pagbuhat para ma-form, makorek ang mga tiles. So, let's start, okay? So, sa ani nga tutorial, mag-decide ka kung unsa nga color imong unang ibuo as your top color, okay? For me, sa ako, white. Okay, so, this one. Ang una nimong ibuo dani is the cross line. Okay? Cross line. So, pagkitaon nimo ang mga tile na nasa tunga, then dalon nimo sila dani. Okay? So, katulad nito. Parani, white ug orange, di ba? So, dalon nimo siya. One more thing. Third floor, second floor, first floor, okay? Kasi importante yan. So this one, nasa tunga siya, di ba? Orange o puti. So dalon sa nimo siya sa ubos. Ayan, orange o puti. And then dalon nimo siya sa side kung sa asa ang orange na side. Ayan. So pag dala nimo dani, dalon man nimo siya dani sa taas. Technique, padaplin sa nimo. Ubos, balik. Okay, nala siya sa taas. Excuse me. Then next, ngita paglain, ito, pula o puti. So dalon nimo siya dani, di ba? May pula man eh. So dani na side. Very simple lang. Very simple lang. Tuyo ko lang nimo, ayan o. Boink. White, white. Right, then ito, green and white. So, dalon sa nimo siya sa first floor, kaya na siya sa second floor. Ana, ibalik nimo para dili ni masira or maguba. Imo nabuo na. So, dalon nimo siya sa green side. Ama ng green side.
Tiling, okay. Green side, okay, then white. So, na naman kada na, twist lang mo. Right? And then, the last piece of your cross line is the blue and white. Na naman blue and white. Yan, blue and white. So, dalo lang nimo siya sa side sa blue. Yan, blue, blue and white. And then, you just have to twist it. Yan, blue and white. So, kumpleto na imong cross. White cross line. And, kabalo ka na correct ni kay ang side na color niya nag-correspond sa middle tile of that side. So, just like this. Blue, then blue. Tama? Orange, orange. Green, green, and red, red. Next is the corner. Very simple. Ay, taon lang nimo. Dali na corner, ang kailangan naman na color is white, green, and red. So, white, white, green, and red. So, pagkitaon na nimo siya, white, green, and red. Ano naman tong white, green, and red? Ayan. White, green, and red, diba? So, nasa taas siya. Imo sa siyang dalon sa ubos. Okay, kung imo siyang ituyok, maguba man imong cross line. So, dalon sa nimo siya sa first floor. Yan. Tapos, padaplin nimo. Balik nimo ni para dili maguba ang imong cross. So, dalon nimo siya sa side ng ayan. So, green, red, and then white. Dalon nimo ni siya na tile dali sa taas. So, para mahimo na nimo, do this. Padaplin sa nimo siya, Dani. Ipaubos nimo ni. Balik nimo. Saka nimo throw. Yan. So, red and green, white. Next is this side. Red, blue, and white. Dapat red, blue, and white na tile. So, pagkitaon na nimong red, blue, and white. Red, blue, and white. Red, blue, and white. Yan. Red, blue, and white. Sa kanto naman siya. So, dalawin mo siya sa side kung asan mo siya ibuo. Yan. Red, blue, then white. So, di ba dalawin mo siya dali sa taas? Okay. So, to bring this here, padaplin lang nimo, naog nimo, balik nimo, angat. So, there you go. Next is this one. So, the color should be here, blue, orange, and white. Kasi blue, orange, then white. Tama? So, pakita ko na nimo. Blue, orange, and white. Yun. Blue, orange, and white. Naaman siya sa third floor, inaog sa nimo siya. Balik nimo ni, para dili maguba ang imong mga nabuo na. So, blue, orange, and white. So, yan. Nasa tamang line na siya, pero dalon nimo siya sa taas. Okay? So, to do that, padaplin pa nimo. Naog, balik, saka. Okay, so isa na lang, which is, anong color dapat dito? Unsa nga color? Dapat orange, green, and white. So, orange, green, and white ay mo pangitaon na ta. Yan. Orange, green, and white. So, dalon lang nimo siya, Dani. Okay? So, kini siya, dalon nimo sa taas. So, to do that, padaplin sa nimo ka dyan para dili maguba. Naog nimo ni, balik nimo siya, angat nimo siya. Ayan, kompleto na ang ating top and the sides. And kabalo ka na tama ni siya, Dani, kay nag-correspond siya sa middle tile. Kaya kung gigon ganina, kung unsa ang nasa tunga, maupod na ang color sa iyang side. Okay, so yan. Green, orange, blue,
and red. Okay? So, the next step is to complete the second floor. Itong second floor ang i-complete natin. Okay, para makomplete na nimo, mangita ka og color tulad niyan, color na example, din na side ang tile dani dapat is red and blue. So mangita ka ng red and blue. In this case, red and blue. So yan, kini siya red and blue. Dalon lang nimo siya sa tapat ng red. Itungod lang nimo siya sa red. And then kini siya na tile dalon nimo dani. Okay, para mag-match dani sa blue and then red. So in this, I'll post here the algorithm. Parang yung moves on how to bring this one here, okay? So reverse down, reverse right, down, front, reverse down, and reverse front. From here to here. Okay? And then next is dito na pagkaglain. Okay, so dani, ang color dapat dani is green and red. Kasi green man ni siya, then red man ni tunga. So dapat dani na tile green and red. So ayan. Ayan o. Green and red. So itungod lang nimo siya sa red. Yan. And then same algorithm pero reverse lang doon sa sinabi sa ginawa ko kanina. Oo. Kaya naman siya sa left. Katong gaganina kay pa-right man to pero same pa rin ang algorithm na buhaton nimo. I'll post it here. Down, left, reverse down, reverse left, reverse down, reverse front, down, and front. Yan na. So, from here to here. So, dua na lang. Green and orange. Diba? Green and orange. So, green and orange. So, yan. Green and orange. Dalon mo siya dani. So, same algorithm na ginawa ko kanina. Pag ana ang hawid, nakaharap sa iyo yung letter T. Reverse down, going to the left. Reverse right, going to the left. Down, going to the right. Right, going to the right. And then down again, going to the right. And then front, going to the right. Down, going to the left, that's reverse down, and then reverse front. So, isa na lang, which is blue and orange. So, pakita ko niyo itong blue and orange. Ayan, so blue and orange. So, kani siya dalon dami, okay? So, same algorithm, pero papuntang left, okay? So, down, left, reverse down, reverse left, reverse down, reverse front, down, and front. So, yung second floor natin is complete na. Okay? So, pag nabuo mo na to, top, and third floor and second floor, you're about to balihon nimo ang imong cube. Pag ganon. Okay. So,
in this step, you'll just need to complete that yellow side. This is the yellow side. So, ang goal natin dito is maka-create ng line, straight line. So, we have already a straight line here. Okay, so let's assume na wala kang straight line, okay? Ay, saglit nasira. Oh. Ayan, so okay. So nabuo na mo siya, ang top, ang third floor and second floor. Now you need to complete the bottom, pero para di ka maglisod, balihon mo ang cube. Okay? So your first goal here is to create a straight line. Okay? Yeah, cross line gyapon nimo buhaton, pero para mabuo na nimo step by step, straight line muna. Okay, so to do that, follow the algorithm. I'm gonna post it here. Front, up, right, reverse up, reverse right, reverse front. Pagka meron na kang straight line, imo siyang hold it like this, naka-horizontal siya towards you, okay? And then your next move is to create an inverted L. Okay, so same algorithm. Ayan. So pagka naka-inverted L, that will be the last part to complete your cross line na yellow. So same algorithm. There you go. Complete na yung cross line natin. Okay. Okay. So pag buo na yung cross line mo, para makomplete mo ng corner, you just have to follow this algorithm again. Okay? Next algorithm should be right, up, reverse right, up, right, up, reverse right. So you just have to keep doing it until maka-form ka ng fish na formation. Dapat mawala to or ito para makomplete yung fish. Okay, so ulitin ko lang. Balik-balikod ano mo ni siya para ayan. So fish, no? Diba? Ito yung ulo ng fish, and then ito yung tail or ecog. So pag naana kay fish shape or isda, ibutang nimo ang ulo sa lower left nimo, dani facing you. Okay, and then you do the same algorithm. Mga 2 moves na lang, makomplete na nimo ni siya. So same lang. And then twist it again para yung ulo nasa lower left. Same algorithm. Boom. See? Complete na yung top. And then the next thing to do to complete the puzzle is this side. Yung third floor. I mean, yung first floor kasi binaliktad na. Gibali man nato. Kanina sa gilid. Okay, so to complete that, pangitaon ra nimo ang unsang color. Kaya ito na ni green, di ba? Match naman siya. So dalon lang nimo siya sa side kung asa ang green. Yan. And then itong part na to, ito yung magiging yan ang imong likod. Dalon mo siya sa likod. Ana ang paghawid. Okay? So in this so ito, ano na to, going to the final stage na to. Pero
for this tutorial, ako sang bungkago ni ha. Dapat dili ni sila match para makabalo mo. Sige. Ako sa tiraon. Ayan. So, pag nakaingani na scenario na walay match ang mga dili match ang color sa kanto, katulad ni orange ni pula man ni ani siya blue, red. Pero gini siya green tama. So, dalo nang nimo siya kung saan ang green. Okay? And then dalo nimo siya sa likod. Dapat nasa likod nimo siya. And then I'll post the algorithm para makomplete nimo ning mga kanto sa uban. Okay? So I'll post the algorithm there. But this is the moves. Reverse right, front, reverse right, back, right, reverse front, reverse right, back, right. Tingnan mo. Complete ng pula, blue, tama, orange, tama, green, tama. Para makomplete na lang ang imong last piece of the puzzle is this. Diba? So, the final algorithm should be this. Check the post, okay? So, okay, so ganyan. Now, this green should go here, okay? So, you just have to do the buhaton na ni mo ito ang algorithm, ang last algorithm, which is double front, up, right, left, double front, up. Tadang! So, ano ra ka sayon? Ang algorithm lang, tandaan niyo lang sa algorithm, this is right, reverse right, up, reverse up, left, reverse left, down, reverse down, back, reverse back. Okay? Alright, so that's it.